Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Меня зовут Мифтах. Меня 17 лет. Меня зовут Риан. Всем привет, меня зовут Раджел Фанди. Здравствуй. Меня зовут Aditya. Здравствуйте, меня зовут Rizky Pratama. Halo, nama saya Lydia, saya 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Всем здравствуйте. Меня зовут Ахмад. Мне интересует уроки русского языка на канале Матери Виолетта. Привет, меня зовут Салсабила. Меня 26 лет. Я из Сукабуми. Мне 28 лет. Я из Depok. Меня 17 лет. Я из Indonesia провинция Южной Sulawesi Gorta Kalar. Saya tertarik belajar bahasa Rusia di channel Ibu Violetta. Namanya Yati Permisol, я из Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Я из Южная Джакарта. Мне 17 лет. Мне 17 лет, и я из Medan. Я изучаю русский язык с Виолеттой. Я изучаю русский язык Violettai Karena menarik dan menyenangkan. Я изучаю русский язык с мамой Виолетта. Я изучаю русский язык Виолетты. Мне интересны уроки русского на канале Мамы Виолетты. Я изучаю русский язык с Violettai. Я изучаю русский язык с Виолетта. У меня уже есть хорошие результаты. Мне нравится изучать русский язык. Я уже у меня хорошие результаты. Мне интересует русский язык, потому что русский язык очень классно. У меня уже есть хорошие результаты. У меня уже есть хороший результат. Я уже могу читать по-русски. Я люблю русский язык. And I love Russian language. Окей, давай пока. Спасибо. До свидания. Большое спасибо. До свидания, пока. Spasiba. Teman-teman yang terhormat yang tadi mengucapkan perkenalan diri di video ini, kita sekarang membahas kalimat seperti kalimat mereka telah mengucapkan. Nama saya Jessica. Меня зовут Jessica. Di sini, меня itu saya. Tetapi kita sudah tahu saya nominatif ya. Tetapi di sini ya menjadi меня. Kenapa? Karena меня di sini dalam kasus akusatif. Dan kalimat ini ada dalam passive voice ya. Itu bukan kalimat aktif, itu kalimat pasif. Karena itu меня зовут. Меня зовут, зовут. Зовут itu kata kerja present tense yang sesudah kata ganti orang mereka. Kalau kita di sini taruh mereka, mereka panggil, mereka memanggil. Они зовут. Они зовут, mereka memanggil siapa? Они зовут меня. Passive voice. Karena itu nama saya selalu dalam passive voice ya. Меня зовут Jessica. Nama saya Jessica. Terus, меня itu kata ganti orang, akusatif. Зовут, kata kerja present tense, diakhiri dengan ut. Kenapa? Karena меня зовут. Jadi, mereka panggil. Зовут diakhiri ut. Kita sudah tahu, dalam present tense, kata kerja diakhiri ut, yut, atau at, yat. Setelah kata ganti orang mereka. Они зовут. Они зовут Jessica, nama orang dalam kasus nominatif. Yang berikutnya, мне 20 лет. Umur saya 20 tahun. Мне. Kalau kita mengucapkan tentang umur, selalu kita menggunakan kata ganti orang atau nama orang dalam kasus datif. Мне, karena saya itu nominatif ya. Kalau kasus datif saya menjadi мне. Мне 20 лет. Tentang umur kita sudah tahu. Kalau
Saya berumur 1 tahun. Мне 1 год. Saya berumur 2 tahun. Мне 2 года. Saya berumur 3 tahun. Мне 3 года. Saya berumur 4 tahun. Мне 4 года. Saya berumur 5 tahun. Мне 5 лет. Mulai dari 5 sampai 20. Лет. Ya. 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет, 15 лет, 16 лет, 17 лет, 18 лет, 19 лет, 20 лет. Saya dari Kalimantan Timur. Я из восточного Kalimantan. Я di sini nominatif. Kata ganti orang. Saya, ya, nominatif. Ya. Dari, is. Itu preposisi atau kata depan yang termasuk kasus genitif. Is. Jadi, kalau setelah di sini kasus genitif, ada kata depan yang termasuk kasus genitif, Kalimantan Timur harus dalam kasus genitif juga. Jadi, восточный itu kata sifat ya. Timur, восточный. Kita sudah tahu kata sifat dulu dalam bahasa Rusia. Sesudah kata sifat, ada kata benda. Sama seperti bahasa Inggris. Восточный. Восточный itu nominatif. Tapi genitif menjadi восточного. Kita menulis восточного, tapi bacanya ava. Karena kita sudah tahu. Itu tradisi bahasa. Kita harus mengucapkan o seperti ava. Kenapa? Karena tradisi bahasa. Kalau kata sifat dalam genitif, diakhiri dengan ogo, kita mengucapkan ava. Восточного Kalimantan. Kalau nominatif Kalimantan, ya, Kalimantan itu nominatif. Tapi di sini kasus genitif. Kenapa? Karena ada kata depan is. Karena itu Kalimantan menjadi Kalimantana. Karena Kalimantan berjenis kelamin laki-laki. Berjenis kelamin maskulin. Jadi tambah huruf A setelah huruf konsonan. Terus, saya belajar bahasa Rusia dengan Ibu Violeta. Saya, ya, nominatif, изучаю, belajar atau mempelajari. Изучаю, present tense, diakhiri dengan huruf yu, karena kata ganti orang, ya. Изучаю русский язык, bahasa Rusia. Русский язык, nominatif ya. Русский язык dan akuzatif sama русский язык. Di sini saya, subjek, изучаю, kata kerja, dan русский язык, objek penderita. Itu nominatif. Tapi nominatif sama akuzatif bentuknya sama. Subjek kata kerja, objek penderita. Objek penderita kasus akuzatif. Tapi itu berjenis kelamin laki-laki dan tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Karena itu tidak ada perubahan. Kita ambil langsung dari nominatif. Terus dengan Ibu Violeta. Ibu dalam bahasa Rusia tidak ada kata ibu. Ada cuma nama orang. Jadi di sini tidak ada ibu, langsung nama orang. Dan dengan itu se, ya, bahasa Rusia dengan itu se. Termasuk kasus instrumental. Kalau termasuk kasus instrumental, Violeta harus berubah sesuai dengan peraturan untuk instrumental. Violeta berjenis kelamin perempuan. Karena itu Violeta diakhiri dengan dialettoi. A diganti oi. Violeta jadi violetoi. Tapi ucapannya violetai. Kenapa? Karena violete pengucapannya pada huruf Y. Terus, saya имею хорошие результаты. Saya punya sudah perhasilan yang baik. Atau bisa menerjemahkan begini. Saya punya progres. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan begini. Saya punya progres. Tapi bahasa Rusia saya punya я имею, atau juga ada saya punya у меня есть. У меня есть itu bentuknya kasus genitif. Kalau saya punya я имею itu saya nominatif dan kata kerja имею dalam present tense. Diakhiri dengan huruf yu karena subjeknya adalah kata ganti orang saya, ya. Я имею хорошие результаты. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, good results itu plural, ya, plural. Jadi results, результаты, хорошие результаты. Kata sifat dulu,
Хорошие itu jamak, ya, хорошие, terus results, результаты. Kalau satu result itu результат, banyak results, результаты. Ini teks ini hari ini kita menggunakan dalam video-video anak-anak yang kirim video ke channel saya. Меня зовут Руди, мне 23 года. Я из Центральной Явы. Я изучаю русский язык с Виолеттой. У меня уже хорошие результаты. Sekarang, peserta yang belajar bahasa Rusia di channel saya semakin banyak. Saya senang sekali. Sudah berhasil, ada orang yang sudah bisa ngomong dalam bahasa Rusia, sudah bisa menceritakan tentang diri sendiri, sudah bisa mengucapkan kalimat yang mereka mau, keinginan mereka, dan lain-lain. Saya senang sekali. Terima kasih banyak teman-teman yang terhormat. Saya sangat berterima kasih kepada Anda atas dukungan, atas saling bantu-membantu, dan saling gotong royong. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.